Jambo na karibu Teach Christ, mimi na dhako Bikerubo. Ikiwa wewe ni mgeni hapa, karibu sana. Ikiwa wewe ni mwenyeji, asante pia kwa kunipa muda wako. Leo tunataka tuangalie swali la insha kutoka Bembea ya Maisha, na swali lenyewe linasema kwamba pana tofauti ya maisha ya ndoa ya zamani na ya sasa. Thibitisha kwa mujibu wa Bembea ya Maisha. Ndoa ni nyingi ambazo tunaziona za zamani zikiwa zinasawiriwa kupitia Yona na Sara, na ndoa ya kisasa ambayo inaweza kuwa ndio kiakisi au kielelezo chema ni ndoa baina ya Neema na Bunju. Jambo la kwanza, ndoa za zamani watoto walikuwa wanalelewa na wazazi wao, lakini ndoa za sasa watoto wanalelewa na yaya. Na hili linadhibitika kupitia ndoa ya Yona na Sara ambao waliwalea wanao kwa mchicha na ugali, ilhali Neema mtoto wake analelewa na Bella ambaye anajua hata mtoto yu wapi na kadhalika. Jambo lingine, ndoa za zamani mwanaume hakufaa kuingia jikoni, lakini ndoa za sasa mwanaume anaingia jikoni. Ndipo utampata kwamba Yona nini